pastilan, gamay lagi kayo. Final na naman eh. Ada. Uy, pastilan, wala na. Gamay lagi kayo. Okay, final, ladies category final hit. Na si Salmo, na si Madam Diana, Laila Goro, AJ Colot from Guimaras, Rita, Lorraine Gibbon, number 28, Kakay de la Pedra, Josel, Lysel, and Joy Tamayo. Final! Okay, Nera, final, ladies category, tara! Tara! Okay, nag-una si Kakay de la Pedra. Ikadua si AJ Colot from Guimaras, mga idol. Ala, nakuha. Hagoy si Bako. Hoy, kangatagas ba? Kada. Okay, puro babae na. Ladies category final. Okay, nag-una ka ron si Kakay de la Pedra from Bukidnon. Followed by Lorraine Gibbon, mga idol. Ikadua from Guimaras, AJ Colot. Final! Anaon taring maapas pa nibe. Gahir pa kaning 11 years old. Encuentro! Tara, di kita. Tara! Kakay. Laila Goro, ikaw pat. Liana na yun. Liana from Lantapan, Bukidnon. Okay, nag-una lang. Ala, nakuha naman si Kakay. Ay! Lorraine Gibbon, alin mga idol. Lorraine Gibbon. Nasundan ni Kakay de la Pedra. Ikaduha na yun si AJ Colot. Ay, katulo. Ikaw pat, Laila Goro from Bukidnon. Tulo ka Bukidnon ang naghinapo sa'yo. Grabe. Liana gyapon from Lantapan, Bukidnon. Claveria. Encuentro na Guimaras na ikuntra na Guimaras, Visayas. Bakbakanay mga idolo. Kini, apaso ni ba? Apaso ni. Yeah! Na. Bugag yan. Wala na. Ikaduha na. Ikaduha na taga Guimaras, mga idol. Ikaduha na taga Guimaras. Bakbaka na yun. Tanahon taning maapas pa nila. Lorraine Gibbon leading. Ikaduha. AJ Colot from Guimaras. Ikaw pat, Kakay de la Pedra. Ay, kahapit. Ay! Kuhaon! Agoy, may kumpiyansa. Bako. Kalisod ba? So wala pa. Tanahon taning maapas pa ni AJ Colot. Distansya, napulo kadupang distansya. Tanahon taning maapas pa ni Lorraine Gibbon leading, mga idol. Ikatulo, Kakay de la Pedra. Laila Goro, ikaw pat. Kini, tanahon. Agay, wala na. Tudos na. Tanawa lagi. Woo! Wala na. Ay, kumpiyansa. Daro, Guimaras, agay. Dikit agad. Dikit na. Agoy, pastilan, kumpiyansa. Masapon, makaning taga Bukidnon. Pastilan. Ay, kumpiyansa, Lorraine. Kini tayo. Nasa si AJ Colot sa likuran mo. Ay, kumpiyansa. Wala na, dikit lagi kayo agad. Wala na. Wala na. Ang tulo ka Bukidnon, isa na lang nabilin nga pasudon. Grabe. Woo! Bakbaka na yun. Si Madam, naginahinan si Madam Bantay. Kaya nagpalupad si Kwan, Liana. Grabe ni taga Bukidnon gapon, mga idolo. Wala na! Wala na! Kamay na lagi kayo! Pastilan! Wala na gyud agoy. Makuha si Lorraine ani. Ay konvensional. Kusog kayo taga Guimaras. Kusog kayo. Okay, wala na. Kuha bay. Kuha na. Kuha gyud. Ay kayo, agay, wala. Woo, gamay lagi kayo. Pastilan, gamay lagi kayo. Final na naman eh. Ada. Kuy, pastilan, wala na. Gamay lagi kayo. Napay-rabay dua katuyok. Wala na. Okay. Ala, nakuha na po si Kakay. Si Laila Goro na ang kwan, ikatulo. Ala, si Kwanog, si... Ay, kumensa, Mika Joy. Bakbakanay, ladies, open, final. Agay, wag yan. Daog yan. Wow. Congratulations, Idol Lorraine Gibbon. And followed by AJ Colot. Ikatulo, Laila Goro. Ikapat, Kakay de la Pedra. Ikalima rin si Liana. Ika-onom, Josel Bagayna. And then, siya pa na itong idol ano eh? Salmo.
Si Madam. Madam. Bira Madam. Lysel na yun mga idol, Lysel. Gabi Madam, di makaya Madam. Kusog kayong kontra Madam. Power kayo. Nasa taga Visayas niyong kontra. Congratulations sa tanan.